ଜୀବନ ଅଛି ତ ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ମନ ନିରାଶାରେ ବି ଭରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାସ ରହୁଛି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମନ ହତାଶାରେ ଭରିଯାଉଛି, କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅମୃତବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଅମୃତବାଣୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅମୃତବାଣୀ ଶୁଣି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଦିନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ସାରିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଏ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅମୃତବାଣୀର ଅମୃତ ରସକୁ। ଦୀପର ଜୀବନ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ ନୁହଁ କି ଏହା ଜଳିଥାଏ, ବରଂ ଦୀପକ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ କି ଏହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଖୋଜି ଚାଲ କଷ୍ଟର ନିବାରଣର ବାଟକୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ସହ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସମାଧାନକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ହେଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା ଯିଏ କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚୟିତା। ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରି ନିଜ ଅତୀତକୁ ହୁଏତ ସୁଧାରି ନପାର, ମାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ କର୍ମ ଠିକ୍ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସୁଧାର ଆଣି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ କର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଈର୍ଷା, ଏ ଦୋଷ। ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5ଟି ଜିନିଷ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥକି ପଡ଼ିବେ। ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ଭାବିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚଳିଯିବ, ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝାଇଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ମୁରଲୀଧର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ମହାଭାରତକୁ ହବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ, ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ସିନା ଘବରାଇ ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ
आमर प्रकृत सामर्थ्य बाहर को आसी आमको असाधारण बोली समस्त पाखरे परिचित कराई थाए, आमको एक नुआ परिचय दे थाए। क्रोध को केबे प्रशय दियंतु नहीं। क्रोध एक जलंता अंगार भरी होता है। जलंता अंगार को अन्य उपरे जदि आपण फोपाड़ा को चाहती, प्रथमे ये जलंता अंगार को आपण को ही हाथ में धरी निजर हाथ को जालिबा को पड़ी थाए। सेमती क्रोध करुवा व्यक्ति प्रथमे निजर समस्त प्रकार मानसिक शांति को हराई सारे तापर जाई अन्य उपरे क्रोध करिथाए। जदि तुमे भल समय मजा देखा चाहूच, तेबे दुख कर नहीं। ये कष्ट समय को खाली टिके धैर्यर सहित पारी हो जाओ, देखिव सुख तुमको अनाई रही। अहंकारी हुएनी, कारण अहंकारी मनुष्यटीए निजर भूल को देखी पारे ना कि अन्य पाखरे थिबा भल गुण को चिन्ही पारे ना। जीवन जीवार दुईटी रास्ता। प्रथमटी हला जहा तुमर पसंद ताकू हर हाले हासिल कर, एवं द्वितीय रास्ताटी हला जदि यह नहला ताहले जहा मिलिला सेतिरे संतुष्ट होई आनंदरे रुह। अपमान जवाब एते सम्मान सहित दियो जे तुमको अपमानित करिथिबा लोक मुह लुचाई तुम पाखरु चली जातु। जोठी आपन को लगुच आपणकर किसी महत्व नहीं, आपन को कहीं पसंद करूना, से स्थान को शीघ्र छाड़ी एका बसी आत्म अनुशीलन करंतु, देखिए भलरे रहिबे। मनुष्यर नियत और नजर एते शीघ्र बदली जाए जहा आपण केबे कल्पना करि परिबे नाही। जेतेबेले आपण को आपण को काम रे सफलता मिलु नाही, सेतेबेले काम करिवार शैली को आपण बदलाई दे पारंती, मात्र लक्ष्य केबे बदलांतु नाही। बारंबार लक्ष्य बदलाइले आपण लक्ष्यच्युत होइबे, आग को बढ़ी पारिबे नाही। जार लक्ष्य बारंबार परिवर्तनशील से जीवन में किसी करें ना। तरीका बदलतु, लक्ष्य नुह। चेष्टा करने को जमा डरतु ना। तुमर किसी भी क्षति हबार नहीं। जदि आपण कौन एक जिनस आरंभ करिसंती, परिश्रम करुचंती, चेष्टा करुचंती, ताहाले दुईटी जिनस हुए तो सफलता मिल पारे, नहीं तो विफलता मिलिबो। सफलता मिलिले आपण पुरस्कृत हेबे, आपणकर ख्याति बढ़िबो, आपणकर सुनाम बढ़िबो। आ जदि आपण फेल मारिले ताहले आपण किसी न पाइले भी एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता निश्चित भाव में पाइबे। तेणु आपणकर किसी क्षति हबार नहीं। जितिले पुरस्कार, न जितिले अभिज्ञता। तेणु चेष्टा करि चलंतु। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता पाइबा को रास्ता खोजे, आ मूर्ख व्यक्ति कौन करिथाय जानती? कार्य पलायन करिया पई बहाना खोजे। आपणार लोकटी दूर को चली गले निश्चित भाव में कष्ट हुए, मात्र से कष्ट को सही जाए। मात्र जेतेबेले पाखरे थाई मध्य आपणार लोकटी हृदय दूरे जाए, सेतेबेले भारी कष्ट होता है। भाग्यशाली से माने नुहंती जो माने को सब किछि भल मिली चली, बरम भाग्यवान से माने जो माने जहाँ मिलला ताकू भलरे परिवर्तन कर दियंती। कौन सी संपर्क जेते खराब हेउना कहीं ताकू भांगी दियो नहीं। कारण पानी जदि पीबार योग्य नहला ताहाले
ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପାଣିକୁ ପିଇବା ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରୋଜଗାର ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କହେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାଲାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ସମୟ ଆସେ। ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ସେ ଭିଡ଼ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାଲାନ୍ସ କେତେ। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ମାନିଯାଅ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ମନାଇଯାଅ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖ, ହର ହାଲରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଡରି ରାସ୍ତା କେବେ ବଦଳାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଫଳତା ଲାଜ କରି ନୁହଁ, ଡରି କରି ନୁହଁ, ସାହସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିଲା ବାଲା, ତିଆରିଲା ବାଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲା ବାଲା ଅଛି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ମାଳି ଥାଏ ସେ ବଗିଚା କେବେ ଉଜୁଡ଼ି ନଥାଏ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇ କେବେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଲୋକ ସହ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଛଳ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଶ୍ୱାସର କି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ନିଜର କୌଣସି ଆକାର ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ଶୈଳୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ନାଁ ନଥାଏ। ମଲାବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାଁ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚାଲୁ ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ୱାସ ଓ ନାଁ ଭିତରର ସମୟକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କାହାରିକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିପାରିବେ। ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦୁଃଖଠାରୁ ଆପଣ ଛୁଟକାରା ପାଇପାରିବେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ନା ଚାଲିବି। କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଯିବ କି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି। ମଣିଷଟିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ପରାମର୍ଶ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି କର୍ମ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ହିସାବ କର୍ମର ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମର ନୁହଁ। ସଫଳତା କେବେ ବି ଖୁସିର ଚାବିକାଠି ହୋଇନପାରେ, ବରଂ ଖୁସି ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଲ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ କହିଲେ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମିଠା ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଠୋକର ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟେକା ହିଁ ମିଠା ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛକୁ ମରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁଛ ତ ଶିଷ୍ୟ ପରି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କର। ଆଦୌ ଇର୍ଷା କର ନାହିଁ, ଇର୍ଷାପରାୟଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଦେଇ ହୁଏ ତାହା ହାତରେ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ରହି ଯାହା କହି ହୁଏ ତାହା ପାଟିରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ।
अभिमान को केबे आसीबाको दियंतु नाही कि स्वाभिमान को केबे जीवाको दियंतु नाही। अभिमान तुमको केबे ऊपर को उठिबा को देव नहीं कि स्वाभिमान केबे तुमको तल को खसिबा को देव नहीं। केबे न हारिबार पूर्ण प्रयास दिने आपणकर जितिबार अभ्यास रे परिणत हो जिवो। खुशीर कबाट आपण निजको ही खोजिबा को पड़िबो, नहले एमती देखिबा गले दुखर अनेक कबाट खोला रही आपण को अपेक्षा करी रहिछि। जीवन को सब बेले कर्मचंचल करी कार्य व्यस्त रखंतु, देखिबे ये व्यर्थ चिंता सबू आपे आपे आपण मनरू दूरे जीव, आपण चिंतामुक्त हो जिवे। तुम जदि प्रचेष्टा न करिवो जानी परिबो नहीं कि तुम्हें ए काम करि परिथांत कि नहीं, ए काम करिवार सामर्थ्य तुम पाखरे अछि कि नहीं। तेणु प्रचेष्टा करी निजको परखि नबा दरकार, नहले पछरे पछताइब जे हुए तो प्रचेष्टा कले ए कार्य सफलता पाई परिथांती। से व्यक्ति को आपण केबे बदलाई परिबे नहीं जे निजर दोष देखे नहीं और अन्य कहीं ता दोष को देखाई देला परे मध्य से दोष को माने नहीं। मनीष जितेबाला विश्वास करे पत्थर को, से पत्थर को भगवान परि पूजी थाए। से मनीष जितेबाला निजे पत्थर हो जाई थाए, जितेबाला ता हृदयर विश्वास भांगी जाई थाए। लोकन को केबे एते महत्व दियो नहीं कि कहीं भी आसी तुमर हृदय को भांगी के चली जीवो। भगवान किछि लोकन को आम जीवन रू दूरे दे थांती, कारण भगवान सेमानकर से कथा को सुनी नहीं थांती जो कथा को आमे सुनी पारि न थांती। भ्रष्ट लोक माने केबे भी स्पष्ट होई न पारंती। एक कथा निश्चित मन रखंतु, जे पर्यंत आपण सही बात छाड़िबे नहीं से पर्यंत ये लोक माने कहिबा छाड़िबे नहीं। जो लोक निजर गर्व को छाड़े नहीं, दिन आसे समस्ते ताको छाड़ी चली जाई थांती। लोक तुमको चिन्हिबा बंद कर दियंतु, ता पूर्वरु तुम निजर परिचय तैयारी कर दियो। जदि एक हारिला परे मध्य हसी थाए, तेबे जितिला वाला जितिबार खुशी भूली जाई थाए। जीवन बहुत अजब एठी। आमे समस्ते खाली हाथ रे आसंती, सब किछि पाइबा को जोरदार लड़ाई करंती। सब पाई सारा पर जहाँ किछि पाइले पुणी एठी छाड़ी चली जाई थांती। ता सत्य मध्य पाइबार लालसा को, ये पाइबार जिद को आमे छाड़ती नहीं। पसंद ताको करंतु जे आपणक परी आपण को परिवर्तित करिछि, नहले माकड़ नाच भी आमको प्रभावित करिपारे। द्विधा और सुविधा आवश्यकता ठारू अधिका सबुबले खतरनाक होई पारे। पानी और बाणी जदि मर्यादा को उल्लंघन करे, तेबे विनाश आसी थाए। ये कलिजुग भाई एठी सदा लोकन को धोखा, सचा लोकन को धोखा और मिछुआ लोकन को बा भूल लोकन को मौका मिली थाए। केतेबेले महान बनिबा चक्कर रे आपण निजर मानविकता को जलांजलि दियंतु नाही। एका चलिबा शिखंतु, कारण सहारा प्यार आउ यार दिन ना दिने एमानकर प्रकृत रंग देखाई दे थांती। भावना नुआ रखले चलिबो, मात्र संस्कार पुराणा ही बहुत भल होता है।
जीवन जितेबाला कठिन समय नाच नचाई थाए सेतबले ए ढोलकी बजाइला वाला आम निज लोक माने ही होई थांती कहवाकू जदि आमे पाठी पाइछे तेबे मने रखंतु शुणिबाकू मध्य भगवान कान देइछंती अतः जदि आपण कहिबार सामर्थ्य रखंती तो शुणिबार धैर्य भी रखंतु जीवन में तीन प्रकार लोक केबे भूलंतु नहीं विपदरे साथ देला वाला को विपदरे साथ छाड़ीथिला वाला को आउ आपण को विपदरे पकाइथिला वाला को जदि निज शत्रु को 1000 मौका दिंतु कि से तुमर मित्र बनी जाओ मात्र निज मित्र को गोटे भी मौका दिंतु नहीं कि से जमती आपणकर शत्रु बनी जाओ आमे भावंती अन्यर जीवन आम ठारू भल मात्र आमे भूली जाती आमे मध्य अन्य पाई अन्य भितर जड़े पानी मैला अच्छी तो ताको नहलाई न दोहलाई स्थिर हो रहा दिंतु सब मैला धीरे धीरे कौन हम तले बसीज ठीक सेमती जीवन में जो विपद आसब असुविधा आसब अस्थिर न होई अधीर न होई मन को प्रथमे शांत करने को दिंतु मन शांत होला परे आपण समस्यार समाधान को खोजतु देखिए समाधान बाट पाइबे अन्य को सही माने छोट नजर देखती जो मानकर निज उपरे से कॉन्फिडेंस न थाए आत्मविश्वास न थाए कि मु बड़ बोली जीवन में जदि आपण भावुंट सबकि सरी जाइए आउ कि आग को मिलबार नहीं आपणकर दि एंड हो जाइए ताहले आपण भूल भावुंट कारण एठी सबकि अंत होला पर मध्य परमात्मा आम पाई नुआ किछि करिवार रास्ता खोली दे थांती बास खाली से रास्ता को खोजंतु एवं आग को बढ़ंतु आशा करछि दर्शक बंधु आज ये अमृतवाणी निश्चित भाव में आपण मानकु प्रेरणा जोगाइबो आपण मानकु आग को आगे आगे नब ये आशा ये आकांक्षा ये अभिलाष सहित मु आजिर वीडियो को एठी वाइंड अप करुच्ची आगामी वीडियो सहित पुणी थे आपण मानक सह देखा साक्षात हब से पर्यंत आपणकर मंगल मनासी रहुछि नमस्कार।